Hmm. Misalnya ikutin lagi ya, buso. 부서, Buso. 부서, Biasanya kan kalau bagian ini maksudnya divisi ya Rabun ya. Kaman isobayo. Ah, kaman isobayo. Biar biar nanti ya Rabun tuh takutnya divisi divisi kalau kita bilangnya atau departemen ya. Ah, jadinya kayak gini ya Rabun. Bentar ya. Oh, ya Rabun. 잠시만요. Oke. Nah, biasanya kan kalau kita lagi, kalau misalnya busa itu kan ditanya, jadi divisi itu kan termasuk kosakata yang sering dipakai untuk menanyakan, misalnya kerja di divisi apa gitu kan ya Rabun ya, iya kan ya Rabun. Nah, biasanya pertanyaan yang bisa digunakan itu adalah, pertanyaan yang mungkin keluar terkait dengan kosakata divisi ini adalah, one buso에서 근무해요. Teman-teman masih ingat kata 근무해요 nggak? Masih ingat nggak? masih. Iya, genmuheo kan sama dengan ilheo ya Robun. Cuman kan kalau genmuheo itu memang kata yang biasa dipakai untuk menanyakan untuk jadi kata bekerja yang sering dipakai di kantor gitu ya Robun. Ya Robun ya. Tapi kalau misalnya eh cuma dipakai dalam keseharian misalnya Lucy mau bilang sama sama eh sama misalnya sama temennya, lu gak mau kerja apa? Kerja apa? Udah 5 tahun lulus gitu kan misalnya gitu ya Lucy ya. Nah di situ Lucy akan bilang nggak pakai kata genmuheo tapi pakainya ilheo gitu kan. Ya do ilan he ilheaji gitu. Atau cicik aneh nggak mau cari kerja apa cicik haji. Nah kalau misalnya di kantor itu pakai kata kerjanya bekerjanya itu bukan gemuheo misalnya Lucy di bagian kamu bekerjanya dari jam berapa sampai jam berapa gitu kan. Lucy di bagian kamu kerjanya capek nggak gitu. Jadi kata kerja di situ tuh pakainya bukan ilhada tapi pakai genmuhada gitu loh ya Rabun. Ngerti ya sampai di sini ya Rabun ya? 네, Oke. 됐습니다. Oke, saya tanya ya. Tapi ini saya tanya random ya karena waktunya tidak ada. Berarti kalau one buso eso genmuheo jawabannya bisa ya Rabun ikutin Sam ya. Ikutin Sam dulu ya. Yang divisi R&D Yonggu Gebal Team. 연구 연구 개발팀, 개발팀, Hmm. Yongop Team. 영업팀, 영업팀, Insat Team. 인사팀, 인사팀, 정무 Team. 정무팀, 정무팀, 예, 홍보 Team. 홍보팀, 홍보팀, Iya. Nanti di beberapa perusahaan sebutan timnya itu bisa berganti menjadi Yonggu Gebal Bu ya Rabun. Bu-nya itu dari kata buso ya Rabun. Jadi jangan dianggap beda ya, cuman beda di maksudnya Bu-nya saja. Bu itu artinya bagian dari kata buso. Nah, kalau tim itu dari bahasa Inggris team. Oke, Rabun ya. Jadi nanti bisa di kantornya tempat perusahaan di kantor di perusahaan Korea tempat nanti Rabun bekerja itu bisa jadi sebutannya juga ada Yongobu, terus apa lagi? Insabu, Chongmubu, sama Hongbubu gitu ya Rabun ya. Nah, oke. Sekarang saya tanya ya, eh oh, 아젤라씨 Iya, 어느 Sam. 부서에서 어느 부서에서 근무해요? 어, Pilih aja, random aja. 어느 정무, 어느 부서에서 근무해요? 저는 정무팀에서 근무해요. Genmuheo. Jadi kalau ditanya one buso, ininya jangan dipak jadi jawabannya bagaimana menjawabnya? Kan pertanyaannya di sini aja nih ya Robun, one buso. One buso kan artinya bagian mana? Berarti nanti posisi nama bagiannya di sini ditambahkan eso lalu genmuheo. Gitu ya Robun? Oke, ulang lagi ada Azela. 네,
어느 어, 부서에서 근무해요? 정무, 정무부에서 근무해요. 네. 아디씨, 어느 부서에서 근무해요? 어, 정부에서 근무해요. 네. 아스타리 씨, 어느 부서에서 근무해요? 어, 인사부에서 근무해요. 네. 잠시만요. 어, 베트리 씨, 어느 부서에서 근무해요? 베트리 씨 있어요? 네. 벨리타 씨, 어느 부서에서 근무해요? 법무부에서 근무해요. 근무 ya, bukan 근무, 근무해요. 근무해요. sekali 근무해요. lagi. 어느 부서에서 근무해요? 연구개발부에서 근무해요. 네. 이이 씨, 어느 부서에서 근무해요? 이이 씨 없어요? 자, 지한 씨, 어느 부서에서 근무해요? 정보부에서 근무해요. 네. 어, 조팡카 씨, 어느 부서에서 근무해요? 정보부에서 근무해요. 네. 피안 있어요? 피안. 야, 쌤. 네, 어느 부서에서 근무해요? 종무부서 부에서 정무부 gitu. 근무해요. 정무부 aja nggak usah pakai busa. 정무부에서 야, 쌤. ikutin jangan ya Sam. 정무부에서 ya Piansi 없어요. 자, 루시 씨 어느 부서에서 근무해요? 인사부에서 근무해요. 네, 잘했어요. 나미라 씨 어느 부서에서 근무해요? 인사부에서 근무해요. 네, 란다 씨 어느 부서에서 근무해요? 인사부에서 근무해요. 네. 시파 씨, 어느 부서에서 근무해요? 홍보부에서 근무해요. 네. 티르자 씨, 어느 부서에서 근무해요? 영업팀에서 근무해요. 네. 셀리 씨, 어느 부서에서 근무해요? 셀리 씨, zaman 있어요? 네, 쌤. 네. zaman 씨, 어느 부서에서 근무해요? 영업부에서 근무해요. 네. Tata siapa Tata? Tata 누구야? Andita, Sam. Saya lupa 응? ganti, Sam. Maaf, Andita. Andita Iya. 씨, 어느 부서에서 근무해요? 인사부에서 근무해요. 네, 잘했어요. 따따. Vira 있어요? Vira 누구야? Saya Sam Fira Sofia. 네, Vira 씨. 어느 네. 부서에서 근무해요? 홍보부에서 근무해요. 네, 잘했어요. Yang ada di sini semua sudah saya tanya ya. Oke, 잘했어요, 여러분. Nah, 여러분, sekarang kalau sebelahnya ya, ikutin Sam ya. Kita belajar tentang posisi. Posisi apa ya, 여러분, bahasa Koreanya? 직급, Jikep. Bacanya jikep ya, 여러분 ya. J I K K U U P. Jikep. Ikutin ya, 여러분. Jikep.
Jikep. Jikep gitu ya, jikep. Nah, kira-kira kosakata jikep itu dipakai dalam situasi pada saat gimana? Kata jikep itu dipakai dalam kalimat itu seperti apa sih ya Rabun? Biasanya untuk menanyakan posisinya gitu kan ya Rabun. Posisinya apa sih gitu kan ya? Nanti disambung ya Rabun. Pertanyaannya gini. Jikebi 뭐예요? Jikebi 뭐예요? Gitu kan ya. Jabatannya posisinya apa? Berarti jawabannya juim이에요. Gitu ya Rabun. Kayak tadi saya tanya, saya jawab kayak tadi saya tanya, ya Rabun jawab lagi ya. Oke, pertama ikutin dulu ya Rabun. Jikebi 뭐예요? Jikep이 뭐예요? Jikep이 뭐예요? 주임이에요. 주임이에요. Iya. Ya Rabun lihat ya di untuk posisinya itu ada yang berakhiran konsonan, ada yang berakhiran vokal. Jadi pada saat yang berakhiran konsonan teman-teman harus pakainya yeyo ya, jangan semuanya ditambahkan yeyo ya. 네. 여러분, 자, 질문할 거예요. 아스타리 씨, 직급이 뭐예요? 부장이에요. 잠깐만. 네, 아민. 레피 씨, 직급이 뭐예요? 트래피 씨, 직급이 뭐예요? 없어. 아디치, 직급이 뭐예요? 과장이에요. 네, 잘했어요. 디노 씨, 직급이 뭐예요? 대리예요. 네, 좋아요. 안디타 씨, 직급이 뭐예요? 부장이에요. 네. 아젤라 씨, 직급이 뭐예요? 과장이에요. 네. 이이 씨, 직급이 뭐예요? 지한 씨, 직급이 뭐예요? 부장이에요. 네. 펠리타 씨, 직급이 뭐예요? 과장이에요. 네. 조판카 씨, 직급이 뭐예요? 무장이에요. Semuanya bujang, langsung loncat. 아민 saya Lulus juga belum. Piansi, 직급이 뭐예요? 가이드예요. Guide-요, emang ngasal nih. Pertanyaannya apa orang? Bukan guide, posisinya apa di dalam perusahaan? Itu dilihat di kanan atau Pian. Pian tuh lagi ngapain sih? Ulang lagi Pian. Pian, Apaan, Sam? ini lihat di layar. Cikebi 뭐예요? Jawabannya itu lihat apa supervisor, manager. Oh, iya. Dah sih. Tongnya. Apa Cikebi Sam. 뭐예요? Ini saya. Nih, Saya. iya. Cikebi 뭐예요? Nih, Cikebi 뭐예요? Jawabannya apa? Apaan, Sam? Tong Yoksa. Tong Yoksa예요. Ih, lagi lihat layar atau enggak sih, Pian? Iya sedikit. Mau pilih mau jadi supervisor, asmen, manager atau wakil divisi? Manajer deh, Sam. Manager berarti kuajang. Kuacang예요. Oh, nih, kuajang이에요. Oh, kuacang. Ulang. kuacang이에요. 오케이, 잘했어요. 시파씨, 직급이 뭐예요? 부장이에요. 아민. 루시씨, 직급이 뭐예요? 사장이에요. 뭐라고? 사장이에요. 사장. Gak ada bilang. Amin. 네. 나미라 씨, 직급이 뭐예요? 부장이에요.
부장이에요. 난다 씨, 직급이 뭐예요? 부장이에요. 네. 디르자 씨, 직급이 뭐예요? 주임이에요. dia dari itu dulu, dari awal ya. Sterling sih, 직급이 뭐예요? 사장이에요. 네. Sterling ya barusan ya? iya, Sam. 네네. zaman sih, 직급이 뭐예요? 사장이에요. 네, amin. Udah semua saya tanya belum sih? Udah ya? Azela sih udah belum, Zela? Udah, Sam. 네. 알겠습니다. gitu ya, 여러분. dihafalin ya. Oke. 자. Ntar dulu kok nggak mau tuh. 자. 자. Sekarang ya Rabun sebutin, saya tanya bahasa Indonesia, ya Rabun sebutin ya. Divisi apa bahasa Koreanya? 부서, Buso. Posisi? 직급, 직급, 직급. Divisi R&D? 연구개발부, 연구개발팀, Iya. Supervisor? 주임, Divisi penjualan? 영업팀, 영업팀, Asisten manajer? 대리, 대리, Dari. Divisi personalia? 인사팀, Hmm. Manajer? 과장, 과장, Nah, divisi general affair atau rumah tangga? 총무팀, Wakil kepala divisi? 사장, Divisi humas? 홍보팀, Kepala 총무팀, divisi? 부장, Iya, selesai. Oke. Yuk kita latihan dulu yuk. Congmutimnya itu apa kalau congmutim ini ya? Congmutim itu apa dia kerjanya ya, Rabun? Ikutin Sam ya. 사원들에게 월급을 보냅니다. 따라해보세요. 사원들에게 월급을 보냅니다. Jadi di bawah ini pekerjaan mereka ya, Rabun. Job desk-nya ya, Rabun ya. Job desk itu sama dengan omunya ya Rabun ya. Omunya itu artinya job desk-nya mereka. Job desk-nya mereka. Kalau si Congmutimen, tim rumah tangga gitu ya. Jadi di sini juga ada termasuk keuangan ya Rabun ya. Jadi divisi General Affair itu juga mengurusin gaji ya Rabun ya. Nah, tugasnya dia adalah mengirimkan gaji bulanan kepada sawon itu apa? Karyawan. Oke, Rebun. Saya tanya ya. 정무팀은 무슨 일을 해요? Itu artinya apa ya, Rebun? Salah. Kurang titik ya, Rebun. 정무팀은 무슨 일을 해요? Artinya tim rumah tangga mengerjakan apa? Atau 정무팀은 업무 itu tadi apa? Job desk-nya ya. 업무가 뭐예요? Ya, Rebun ya. Oke, coba saya tanya pakai yang ini ya, Rebun jawabnya pakai ini ya. 정무팀은 무슨 일을 해요? 사원들에게 월급을 보냅니다. 잘했어요. 정무팀은 업무가 뭐예요? 정무팀은 업무가 뭐예요? sama ya, 여러분. 사원들에게 월급을 보냅니다. 보냅니다. 네, 자, 그 다음은 여기 홍보팀 있어요. 아이고, 홍보팀은 무슨 일을 해요? 회사를 홍보합니다. 네, 맞아요. 회사를 홍보합니다. 홍보합니다 itu artinya mempromosikan perusahaan. 네, 좋아요.
자, 이거는 sold out. 인사팀. 인사팀은 무슨 일을 해요, 여러분? 제품? nggak tahu deh. Insatim personalia yang ngurusin kepegawaian, yarabbun. 사원들은 Yang perekrutan, 교육합니다. pemberhentian, training. 사원들은 네, 맞아요. 교육. 교육합니다. Yoyukhamnida itu artinya training ya, melaksanakan training. Kan kita harus develop terus ya. Mentraining para karyawan. 다시 한번 sekali lagi sama-sama ya, 여러분. 정무팀, 인사팀은 무슨 일을 해요? 인사팀은 사원들을 교육합니다. 교육합니다. 네, 맞아요. 네, 그러면 여기 홍보팀. 그러면 인사팀 여기 인사팀. 네, 자 마지막으로 영업팀이 있는데 영업팀은 무슨 일을 해요? 회사 제품을 회사 팝니다. 회사 맞아요. 제품을 namanya juga 봅니다. sales ya, penjual. Artinya apa? Menjual produk perusahaan. 네, 자 연구개발팀은 무슨 일을 해요? 제품을 제품을 개발합니다. 개발합니다. 개발합니다 itu mengembangkan ya, 여러분nya develop, membuat baru. mengembangkan produk. 네, 좋아요. 자, 가겠습니다. tadi Cajang apa Cajang? wakil ketua divisi. ketua Iya, divisi. wakil kepala divisi ya, Cajang. kepala divisi. Manajer. Juim, Supervisor. Supervisor, Bujang, kepala divisi. iya. Tadi Yorobun kan mau banyak yang jadi bujang ya, habis itu Sajang. Amin ya Allah. 네, Sawon, Juim, Deri daum apa? Setelah Deri apa? Deri daum 뭐 ya, 여러분? Deri daum에. 과장, 과장. Jadi bla 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 daum itu selanjutnya ya. Daumen 뭐예요? Apa selanjutnya gitu ya setelah Deri. Deri daum. Jadi setelah Deri itu 뭐예요? 뭐라고? 과장, 과장, 네. 과장 다음은 뭐예요? 짜장, 자장 맞아요. 자장 다음은 뭐예요? 부장, 장, Wah, beneran cewek semua nih tadi yang mau jadi bujang. 잘했어. 네, 여러분. 자, 여러분 kita belajar munpop sedikit ya. Nah, ini di munpopnya ini, 여러분 udah pernah belajar ini. Apa munpopnya, 여러분? Gitemune. Kitemune karena ya, kitemune itu bisa dipadankan dengan nah dalam bahasa Indonesia untuk menerangkan alasannya ya, Rabun. Cuman kitemune itu dipakainya untuk formal ya, Rabun ya. Jadi di situasi formal ya, Rabun udah harus tahu situasi formal itu mungkin situasi yang kaku di mana saya berbicara bukan orang yang tiap hari saya temui gitu. Bisa jadi pada saat saya menyampaikan alasan saya kepada apa namanya teman kantor gitu atau atasan gitu ya teman-teman ya. Oke, saya belum saking buru-burunya belum dinin. Nah, ya Rabun di sini jadi dia bisa menempel dengan kata kerja dan kata sifat ya. Kata kerja dan kata sifat. Bentar ya Rabun, saya tuh agak gosel yo kalau misalnya tamsiman kita di SEO. Sibuk. Ya Rabun sekarang panas banget ya Rabun. Iya, saya malas banget. Saya di rumah saya tuh nggak ada pemanas itu ya Rabun ya. Pemanas air. Tapi hari ini berasa hari ini tuh mandi tuh berasa kayak di mana atau enggak kayak mandi di Korea tapi kayak lagi musim dingin gitu. Jadinya saya nggak masuk angin. Banget. Oke ya Rabun ya. Karena ya Rabun, kita artikan dengan karena situasi tadi udah saya jelasin ya. Ya Rabun bisa pakai ini pada saat menyampaikan alasan kepada orang yang lebih tua atau situasi formal lah ya Rabun ya.
Tidak hanya orang tua aja sih. Intinya kalau sama orang yang lebih tua kan bisa juga sama kakek sama nenek. Tapi kan nenek dan kakek kan bisa jadi tinggal serumah sama kita nggak usah pakai kitemune. Maksud saya biasanya teman-teman akan sering pakai ini di kantor gitu ya Robun. Karena pada saat ya Robun presentasi menyebutkan karena bahan produknya ini terlalu mahal sehingga kita perlu mengganti dengan bahan yang lain. Nah karena di situ teman-teman biasanya pakainya kitemune dibandingkan aoso atau nika ya Robun. Oke. Nih, ya Robun, kita lihat ya di sini eh sibuk karena ya kan, sibuk karena ini dalam bahasa Indonesia kan sibuk karena ya Robun. Dalam Koreanya apa? Masukkan sibuknya dulu, ya kan? Baru karenanya ya, alhamdulillahnya di sini mau berakhiran konsonan atau vokal, semuanya langsung ditambahkan kitemune. Jadi Kitemune. sibuk itu kata dasarnya apa ya Robun? Ba, pe, Bapeda. Udah. da, danya dibuang langsung ditambahkan kitemune. Barulah si bape kitemune ini bermakna karena sibuk. Coba Bubuk. kita terjemahkan ini ya Rebun. Divisi Humas sibuk karena merancang iklan. Gimana ya Rebun? Yang ditulis yang pertama kali sih ini dong. Ini kan subjeknya ya kan ya Rebun. Terus Iya. iklan ya kan. Ini nomor 1 diterjemahkan. Lalu ini nomor 2. Ini nomor 3. Ini nomor 4. Terakhir nomor 5. Ya Rebun sebutkan Sam tulis. Divisi Humas tadi apa? Hongbutim. 홍보팀은 Iya, Hongbo Timen. 광고, Kwanggo. 광고, Ya, Kwanggo를 merancang itu giwek hada ya Rebun. 기획, Giwek hada. Giwek 기획, hada kan abis itu karena kan berarti langsung aja kita buang ya giwek ha. Kitemune. Iya benar, jangan takut-takut ya Rebun. Giwek gimana tuh? Kiwek Kitemune. 기획하기 때문에 Giwek ha. Ah, ya Rebun saya salah. Deh. Ini harusnya dia nempelnya sama si merancang iklan ya. Ya Rebun, ya Rebun kan baik hati ya, makanya nanti masuk surga ya. Tungguin saya bentar ya, saya Amin. perbaiki dulu ya. 아멘 Yes, Allah. Sam. Ya, 여러분, 이거 아니잖아. Ini contoh aja ya, Rabun ya. Jadi, Nggak apa-apa, Sam. Pelan-pelan aja. 괜찮아요. 그러니까 내가 너무 서둘러서 이렇게 된 거야, 여러분. Ini harusnya pakainya ini. Sebenarnya nggak susah ya. Enaknya Korean bisnis itu nggak susah ya, Rabun. Kelihatannya aja bisnis. Padahal mah nggak susah ya, Rabun. Ya, Rabun tuh udah menguasai. Kita cuma belajar kosakata baru doang ya nggak sih? Berarti di sini hmm, merancang. Andai guna. Itu bisa nih. Merancang iklan tadi apa ya, Rabun? Panggorer, 광고를 기획하다. panggorer giwek hak gitu ya, Rabun ya. Panggorer giwek hada, giwek haki temune. Oke. Yuk kita balik lagi di sini. Jadi gimana ya, Rabun? Ilbon, 정 merah anin데. Apa ya, Rabun? Divisi Humas? Butiman. Butiman. Pembuatiman. 광고를 기획하기 Honggoran Kiwek Kitemune. 알겠어요. 광고를 tulisan Sam terlihat jelas ya. Yes, 네, Sam. terlihat jelas, Sam. 광고를 기획하기 기획하기 때문에 때문에 바쁩니다. 좋아요. Udah sampai situ dulu. Penting saya kerja dulu. Yes, Sam. Regi. WK. Ki Warna merah kan? Kitemune. Kitemune. Temune apa? Ya Rabun?
바쁘요. 바쁩니다. 바쁩니다. 여러분 boleh pakai bapemnida. Boleh apa? Bapayo. 바빠요. Ya. Oke, selanjutnya ya Rabun, divisi personalia sibuk karena men-training karyawan gimana? 인사팀은 인사팀은 하지만 사원들을 Insatim은 사원 karyawan apa 사원들을 yo? 사원들 교육 맞아요. 사원들을 교육하기 때문에 맞아요. 교육하기 욕하기 때문에 때문에 바쁩니다. 바쁩니다. 맞아요. 하기 때문에 ini lanjut 여러분. Tulisnya capek. Divisi penjualan sibuk. Apa yo? 영업팀은 맞아요. 팀은 영업팀은 새로운 새로운 제품 제품 맞아요. 새로운 제품 juga boleh 여러분. Boleh juga sin 제품 juga nggak apa-apa ya 여러분. 신제품 Seringnya kalau di, 신제품 kalau di perusahaan itu pakainya sin karena sin itu dari Hancha ya 여러분 ya. 네. Sin 제품은 제품은 produk baru keluar ya. Sin 제품이 나오다. 나오기 때문에 Ya, sin 제품이 나오다. sin 제품이 나오기 때문에 나오기 때문에 네, 나오기 때문에. Apa ya, Rebun? 바쁩니다. 바쁩니다. 바빠요. 바빠요. Gapayo, gitu ya. Terakhir, divisi HRD sibuk. 연구개발팀은 하지만 Yonggu, 신제품을 신제품을 개발 개발하기 개발하기 때문에 맞아요. lo. Jauh amat ya. Yonggu 개발팀은, ya, Rebun ini kepleset tangan saya. Sin, 신제품 제품을 개발하기 맞아요. 개발하기 때문에 개발하기 때문에 맞아요. 하기 때문에, 바빠요. Gapayo. 바빠요. Oke, gampangan ya, Rebun? 인syaallah. 인샬lah gampang. Oke, kalau gampang mari kita berlanjut. Oke, sekarang tolong dibaca Lucy dan Tirza. Lucy yang ini, salah. Ini kan laki-laki ya. Lucy sama sebentar. Adit ada, Dit. Adit. Adit baca yang ini, Dit. Lucy baca yang ini, yang perempuan. Adit baca yang laki-laki ya, Dit. 시작. 요즘 우리 회사에서 어느 부서가 가장 바빠요? Bajang giwek temune hongbutimi apa yo? 네, 좋아요. jadi artinya apa? 음, 요즘 아히라히리니? 우리 회사에서 아히라히리. 어느 부서가 가장 바빠요? artinya apa? akhir-akhir ini di Akhir-akhir perusahaan ini di kita perusahaan kami, di perusahaan kita, divisi apa yang divisi paling mana yang sibuk? paling sibuk? Oke, Adalah jawabannya apa? Hongbut Divisi Tim. divisi Tim humas. paling sibuk ya. Kenapa? Karena merancang iklan. Merancang iklan. Oke, saya pasangkan ya. Tolong ya nanti bisa jawab. Tolong nanti bersuara kalau yang kasihan nanti saya temuin ya. Lucy sama Adit udah diem aja ya. Lalu 네. Dino sama Felita diingetin ya, saya nggak bisa inget nih. Dino, Feli, terus Astari sama Azela, lalu Andita sama Sherly, Felita udah ya. Ismia sama Jihan, Tirza sama Pian, lalu
Namira sama Shiva, lalu Nanda sama Trevi. Trevi ada nggak Trevi? Ada, Sam. Oh, Nanda sama Trevi. Lalu Zaman belum ya, Zaman? Iis ada Iis. Sam. Iis ada. Ya udah, Zaman ditemenin sama ini ya. Zaman ditemani sama itu ya. Siapa? Lucy ya, Lus. 네, Pokoknya yang saya sebut duluan nih, ya Rabun yang bertanya. Yang di belakang menjawab, oke? Oke, 오케이. Sam. Oke, Oke. Sam. Tirza, kamu diganti. Pian pas. Tirza yang bertanya, Pian yang menjawab ya. Oke. Ras. Sam, yang sama Kak Zaman aku dong. Siapa tuh? Jovanka. Jovi, Jovi. Oh, Jovanka. Miane, Jovanka. Lucy, Gak apa-apa, maaf ya. Saya Sam. ganti ya. 네, 괜찮아요, 쌤. Arasto. Cahaseo. Siapa? Dino dulu, ayo. Dino. 요즘 우리 회사에서 어느 부서가 가장 바빠요? Feli. 광고를 기획하기 때문에 Lah, tar dulu. 홍보팀이 Ini milih nih, Kak. oh oke oke Pilih ini kan udah contohnya. Terserah sih, oke pilih oke yang Sam mau pakai oke Yonggu Sam Gebal Kim. Kalau Yonggu Gebal Kim tadi apa? Sinjepum Gebal Heo kan? Sinjepum. Kalau Yonggu Tim, Sinjepum Nauda, ya kan? Insa Tim, ya Tawana tim Kayaknya Sawana ada. Oke, dipilih, Fel. oke 사원을 교육하기 때문에 인사팀이 바빠요. 네, 잘했어요. 다음, Astari, Azela. 요즘 우리 회사에서 어느 부서가 가장 바빠요? 네, 신제품이 나오기 때문에 영업팀이 바빠요. 네, 잘했어요. Dita 씨, Serli 씨, Andita 씨. 요즘 우리 회사에서 어느 부서가 가장 바빠요? 신제품을 개발하기 때문에 연구 개발팀이 바빠요. Wis konser ya. Ismi, Jihan. 네, 요즘 우리 지지. 회사에서 Ismi, Jihan. 요즘 우리 회사에서 어느 부서가 가장 바빠요? 신제품을 개방하기 때문에 연구개발팀이 바빠요. 네. Pian, Tirza, Pian dulu. Siapa dulu, Sam? Pian dulu, Pian yang baca. Pian baca Pian, Tirza yang jawab. Pian, Ya, jaringannya. baca doang nih Pian, dibaca doang yang ini, ayo. Yojem, Ya, Sam. Baca doa. baca. 요즘 우리 회사에서 어느 부서가 가장 바빠요? 지원을 교육하기 때문에 인사팀이 바빠요. 네, 잘했어요. Namira, Shiva. 요즘 우리 회사에서 어느 부서가 가장 바빠요? 신제품을 개발하기 때문에 연구개발팀이 바빠요. 네, 잘했어요. Nanda 씨, Trevi 씨. 요즘 우리 회사에서 어느 부서가 가장 바빠요? 신제품이 하기 때문에 사라. 나오기 신제품이 때문에. 나오기 때문에 영업팀이 바빠요. 잘했어요. 자, 마지막 그룹 Kak Jaman. 요즘 우리
회사에서 어느 Desa 부, zaman. He. 회, 회사에서 어느 부서가 가장 바빠요? 신제품을 개발하기 때문에 연구개발팀이 바빠요. 잘했어요. 감사합니다, 여러분. Udah ngerti ya? 네. 네. Ntar dulu ini cuma. Nah, yang ini ya Rabun, eh kan gak ada PR tuh. Ini disetor ya Rabun minggu depan. Satu orang satu saja lihat di sini ya contohnya. Nanti ini saya screenshot ya, saya kasih ya Rabun. Ya Rabun, terserah dengan pasangannya yang mana. Gitu ya Rabunnya. Nanti satu aja ya. Satu setor satu-satu, nggak usah tiga-tiganya. Pilih salah satu disetor minggu depannya ya Rabun. 네, 알겠습니다. 좋아요. Kita masuk lagi ya Rabun. Satu lagi. Kata bahasanya apa ya Rabun? 는 편이다. Dan pionida itu bisa diartikan dengan cenderung ya Rabun. Cenderung atau lumayan gitu. Misalnya kayak di kalimat gini ya Rabun. Produk yang dibuat sama divisi HR itu cenderung populer loh. Cenderung terkenal ya. Produk apa ya Rabun? Handphone apa di Indonesia yang terkenal? iPhone enggak lah. Di sini bang iPhone kelasnya enggak terlalu ini ya Rabun ya. Samsung xiaomi kayaknya. Sam. Xiaomi. Ya, ya Rabun. Masa kata Pak Faisal gini, dia nonton, dia ngeliat di mana ya, di TikTok apa di mana gitu kan. Dia bilangnya gini, nah aku suka K-pop, handphonenya Xiaomi. Apa ya, terus diapain ya? Bikin malu katanya. Kan gak lucu ya Rabun. Nah ini kantongnya sesuai kita ya. Ntar juga kalau kita udah kerja juga diganti aja kan Samsung ya Rabun ya. iPhone yang apa tuh namanya kompor 4 aja saya belinya ya kayak Rabun. Oke. Produk yang dibuat divisi HRD cenderung populer. Jadi kata cenderung di sini tuh memiliki kecenderungan gitu ya Rabun. Atau kadang-kadang kita bisa artikan juga bisa dibilang gitu, bisa dibilang populer loh. Karena produk yang dibuat tim CRD itu cenderung populer ya mungkin karena orang-orang di sini bagus-bagus ya kreatif-kreatif jadi rata-rata produk yang dibuat sama divisi CRD itu apa populer ya Inkiga mana yo oke contoh yang lainnya Robun Sam, kalau misalnya termasuk bisa nggak sih? Termasuk iya gitu. bisa dibilang atau termasuk ya termasuk itu maksudnya kan termasuk ke dalam yang bagaimana gitu kan boleh ini boleh diterjemahkan dengan bisa dibilang termasuk kayak gini kan nah, produk yang dibuat divisi HRD termasuk populer loh dibandingkan produk yang lain gitu ya. Orang-orang divisi HRD itu cenderung selalu sibuk loh. Orang-orang divisi HRD itu bisa dibilang atau termasuk selalu sibuk loh gitu. Ya iya orang mereka mikir terus kan. Makanya gaji-gaji orang HRD itu gede ya Rabun. Manajer Pak Minjong cenderung selalu bekerja dengan giat. Jadi manajer Pak Minjong itu pulangnya setiap hari jam 9 malam. Masuknya jam 7. Orang-orang kerja jam 8, dia jam 7 udah di kantor. Pulangnya jam 5. Orang-orang udah pulang, dia pulangnya jam 9 gitu kan. Makanya Pak Manajer Pak itu bisa dibilang selalu bekerja dengan giat gitu ya. Oke. Memiliki kecenderungan ke sana gitu ya. Termasuk dia tuh bisa dibilang dia tuh termasuk dia tuh cenderung yang selalu bekerja dengan giat loh. Nah, suasana di divisi HRD itu cenderung enak loh, bagus loh gitu ya. Suasana di divisi HRD itu bisa dibilang bagus loh dibandingkan di divisi produksi atau di divisi sales. Wah, sales tegang itu ya Rebun ya. Kita disuruh kejar-kejar dulu gitu ya. Ngerti ya Rebun? Yuk kita pasangkan sekarang contohnya ini ya Pak ya Rebun. Cenderung ya kan? Cenderung banyak ya kan? Cenderung banyak. Berarti banyaknya dulu baru cenderung. Banyak apa ya Rebun? Banyak. Money. Kata dasarnya apa? Mantap. Hanya dibuang tinggal man kan? Ya dia banyak itu kata sifat atau kata kerja? Kata sifat. Setelah dibuang danya berakhiran konsonan atau vokal? Konsonan. Jadi pakainya apa?
많은 편이다. 편이다. Manen pion ditutup dengan apa? Manen pion imnida atau manen 입니다. pion 이에요. Oke, manen pion iyeyo. Manen pion iyeyo. Oke. Berikutnya sibuk. Sibuk apa kata dasarnya? 바쁘다. Beda adanya dibuang tinggal Baper. baper. Pakainya apa? Dia sifat atau kerja? sifat. Sifat. Berakhiran Sifat. konsonan atau vokal? vokal. Jadi pakainya apa? 니은 Kemudian 편이다. pianida menjadi bapen, 편입니다. pianida atau Tidak. 편이에요. bapen, Iya. pion, iyeyo, caresoyo. Oke. Kalau makan apa? Makan kata dasarnya 먹다. Okta. Adanya dibuang berakhiran vokal atau kosakata kerja atau kata sifat? kata kerja. Kalau kata kerja nggak ada itunya ya Rebun, mau konsonan atau vokal dia hanya pakai nen. Menjadi nen. 먹는 먹는 편입니다. 편입니다. Misalnya kalau saya bilang Mutia cenderung doyan makan makanan Korea gimana ya Rebun? 무띠아 씨는 Mutia cenderung doyan makan makanan Korea. 한국 음식. 한국 음식. 한국 음식을 잘 먹는 편이다. 잘 먹는 맞아요. doyan makan itu artinya 잘 먹다 ya. 잘 먹다. berarti 한국 음식을 잘 먹는 잘 편. 먹는 편입니다. Yang terakhir nonton apa? Bahasa Koreanya nonton kata dasarnya 보다. boda. Dannya dibuang tinggal apa? Kata kerja atau kata sifat? kerja. Jadinya bonen 편입니다. 편입니다. Kalau misalnya saya bilang, ntar ya Rabun. Kalau misalnya saya bilang seminggu karena menonton drama Korea seminggu 5 kali, itu apa? 일주일. Iljuire itu dalam menit ya. Iljuire dapat bon. Bomyeon. Kalau misalnya kalau lihatnya 5 kali berarti apa? Bisa dibilang atau cenderung sering nonton gitu. Bomyeon. Sering tuh apa ya? 자주 보는 편이에요. misalnya saya bilang gini, 루시 씨 일주일에 한국 드라마를 몇 번 보아요? Terus Lucy jawab misalnya 5 kali gimana, Lus? 일주일에 일주일에 5번 보면 자주 보는 편이에요. salah. apa sih Sam? Ya Sam. Kan Sam tanya dulu, udah dijawab pertanyaan Sam. Lucy 씨 일주일에 한국 드라마를 몇 번 보아요? Udah segitu aja pertanyaan. 일주일에 5번 nonton. 봐요. 일주일에 5번 보면 자주 보는 편이에요. gitu. Kalau seminggu nonton 5 kali mah ya cenderung sering nonton lah gitu loh maksud saya. Jadi kita bisa menanggapi seperti itu. Misalnya saya tanya lagi sama Siva. Siva sih 일주일에 몇 번 한국 음식을 먹어요? 자주 안 먹은 Iya, 편이. enggak misalnya kalau jawabnya bukan seminggu sih misalnya sebulan sekali gitu misalnya. Atau mungkin 6 bulan sekali gimana tuh jawabnya? gimana ya, Sam? 한 달에 misalnya 달에 6개월에 dalam 6개월에 misalnya dalam 6 bulan berapa kali Eva? 6개월에 한 번? 6개월에 한 번밖에 misalnya hanya ya 한 번밖에 안 먹어요 gitu kan. Hanya makan 1 kali aja, Sam. 그러면 한국 음식을 짤안. 짤안 itu jarang ya.
잘 안 먹다 berarti jarang. 잘 안 먹는 편이에요. Ngerti gak ya, 여러분, artinya apa barusan saya ngomong? Berarti Berarti jarang bisa dibilang atau cenderung jarang makan makanan Korea. Misalnya Syifa lagi tinggal di Korea, ya kan? Saya tanya tinggal di Korea, Syifa di Korea makan makanan Korea terus. 한국에서 매일 한국 음식을 먹어요? 아니요. 6개월에 한 번밖에 안 먹어요, 선생님. 그러면 한국 음식을 잘 안 먹는 편이에요. gitu ya, ngerti ya, 여러분? 네. 네. Oke lah, sekarang kita terjemahan sampingnya yuk. Sah, 여러분, nomor 1. Produk yang dibuat divisi HRD, teman-teman terjemahinnya dari mana dulu? Dari sini dulu. Divisi HRD itu apa? 연구, 연구, 개발. 개발. Jelek tulisannya, bentar ganti, nggak mau pakai ini. Mianeh. Pakai bagus yang kok, bawah Sam. aja. Pakai yang bawah aja. Oke. 연구, 개발, ya 여러분 ya. 연구, 개발팀. Dibuat apa ya, Rebun? Kalau namanya juga produk, kalau produk dikembangkan ya, Rebun, kita pakai gebalhan aja ya. 개발, Ya, yang dibuat berarti yang sudah ya, gebalhan, 개발한, 제품, 제품, 제품이 제품이 cenderung populer. Populer apa yo? Terkenal. 유명, 인기가, Iya, 유명, 인기 sangat-sangat populer deh. Inki. 많은 인기가 많다. 많은 편. 인기가 많다. 맞아요. 인기가 maksa banget, saya udah nggak ada terjemahan. 인기가 많은 편입니다. 편입니다. Oke, nomor 2. Orang-orang divisi HRD cenderung selalu sibuk. 연구 개발팀 사람들이 네, 연구 개발 siapa tuh yang tahak? enggak ada sih. 사람들은 항상 바쁜 편입니다. 바쁜 편입니다. Oke, bapen. Bentar ya, Rebun. Enaknya pakai ini nih jadi deh. Saya senang berwarna ya, Rebun, biar ya Rebun ngerti. Bapen, pion, iya boleh ya, pakai iya terserah ya. Oke. Manajer Pak Minjong cenderung apa tuh ya, Rebun? cenderung Berarti selalu Pak, bekerja. 박민정 과장님은 맞아요. 박민정 과장님은 항상 열심히 일하는 편입니다. 맞아요. 항상 열심히 일한 bentar ya, Bun, ganti warna. 하는 편이에요. Saya nggak ngerekam ya, Rebun ya, kayaknya ya. Lagi ngerekam kan ya? Lagi kosan. lagi ngerekam kok, Sam. 네, 잘했어요. 감사합니다. 자, terakhir suasana divisi HRD. 연구 개발팀 분위기가 좋은 편입니다. 개발팀 분위기가 좋은 편입니다. kan kata sifat ini berarti 네, 좋은 편이에요. Oke. Gimana ya, Rebun? Gampang bukan cara membuatnya? Seperti membuat kue ya? Yuk. Ini kita latihan ya, Rebunnya kita coba masukkan ya. Coba baca satu kalimat ini, Tirza. Kalimat pertama Tirza baca sekalian diartikan, Kir. 저는 세종전자
연구개발팀에서 일합니다. Saya Hmm. 세종존재 itu apa sih? Sejong Chunja itu eh, di sini Sejong Sejong elektronik. iya Sejong Elektronik memang kan nama Samsung juga kan Samsung Elektronik. Kayak Sejong ya Elektronik dia ya menjual oke. peralatan kulkas dan sebagainya itu elektronik lah ya Rebun. Oke. 연구개발팀에서 Saya HRD. bekerja di Saya bekerja di Sejong Elektronik sebagai nggak ada sebagainya. Saya bekerja di divisi di divisi HRD bener nggak Sam? iya divisi HRD HRD di perusahaannya apa? Sejong Elektronik. Nek Suayo. Siva. Jangan. Iya Siva. Dari Uri sampai sini Siva. 네, 잠시만요. 네. 우리 회사 연구 개발팀이 만든 제품은 인기가 많은 편입니다. Nek Suayo. Artinya? Di perusahaan kita, 연구 개발팀 tadi apa ya? Saya lupa. HRD. Divisi HRD yang membuat produk cenderung lebih populer. Jadi di sini ya produk yang dibuat tim oleh HRD tim perusahaan perusahaan kami bisa dibilang atau cenderung atau termasuk populer. populer. Oke. Lucy. 네, 그래서 연구 개발팀 사람들은 항상 바쁜 편입니다. 네, artinya. 그래서 orang-orang divisi HRD cenderung sangat sibuk. Selalu sibuk. Selalu sibuk. Oke, selanjutnya Jovanka. Jovanka apa nah? Serly ada Serly. Ismia ada Ismia. 네, 쌤. Ismia baca yuk. Nanti kalau itu saya bantuin yuk. Keki. 특히 박민정 과장님은 결제할 서류가 많아서 일이 많습니다. Terutama apa nih? Manajer Pak Mijong pekerjaannya bagaimana? banyak. Karena banyak. karena banyak dokumen Kyolje-halda itu yang ditandatangani. Kyolje-halda itu artinya ditandatangani ya Rabun, atau di approve ya, yang harus di approve kan. Rabun kalau lagi ngajuin ke mana ke kemahasiswaan kan harus ditandatanganin kan sama kepala biro kemahasiswaan kan. Nah itu berarti ditandatangani itu maksudnya bukan tanda tangan nggak ada efeknya ya, tanda tangan yang akhirnya bisa nanti disetujui ke atasan lagi gitu ya. Kyolje-halda itu artinya approve ya Rabun. Gitu ya. Nah, lanjut ya udah yuk sama-sama aja deh pun yuk. 그렇지만 박미정 과장님은 항상 열심히 일하는 편입니다. 맞아요. 일하는 편입니다. Tapi apa katanya? Tapi manajer Pak Mijong cenderung bekerja keras. bekerja keras. Iya, dengan giat. 그리고 연구개발팀은 분위기가 좋은 편입니다. Artinya dan suasana HRD cenderung bagus. Iya. 그래서 일은 많지만 회사 생활이 재밌습니다. Oleh karena itu, meskipun pekerjaan banyak, kehidupannya seharian, seharian di mana? Perusahaan Kantor ya, jadi sangat seru. menyenangkan. Menyenangkan. Gitu ya. Kehidupan.
Tapi betul ya Robun, saya kan juga karena udah pengalaman aja. Dulu juga saya diketawain gitu sama guru saya. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini juga nanti PR yang kedua ya. Jadi ada dua ya Robun ya. Jadi nanti 네, masing-masing orang setelahnya dua percakapan pendek ya. Oke. Kita lanjut yuk ya Robun. Eh tolong dibaca siapa ya? Namira, baca dong Namira sih. Namira 읽어주세요. baca dong 우리, kok. 우리 회사에는 인사팀, 경국팀, 경국개발팀, 어, 홍보, 홍보팀이 있습니다. 먼저 인사팀을 사원을 교육 교육하는 부서입니다. 입니다. 오케이. 교육에 교육에 관심이 있는 사람이 일하면 좋습니다. 팀에서는 제품을 개발합니다. 그리고 영업팀에서는 회사에서 모든 제품을 좋은 가격에 팔립니다. terus 홍보팀에서는 신제품이 나오면 텔레비전이나 신문 광고를 합니다. 네, 좋아요. 여러분 ini lagi ceritain Uri Vesa ya, tempatnya teman-teman bekerja. Teman-teman saya udah terima di perusahaan Korea gitu kan ya. Teman-teman memperkenalkan ada apa aja ada apa? Ada divisi apa saja ya 여러분 ya. 우리 회사에는 무슨 팀이 있습니까, 여러분? 우리 회사에는 무슨 팀 있습니까? 인사팀, 네, 인사팀 또 연구팀, 영업팀 또 연구개발팀, 맞아요, 연구개발팀 또 홍보팀 네, 있습니다. 몇 개 팀 있어요? 몇 개 팀 있어요? 4개. 네 개, 맞아요. 자, 먼저 인사팀은 무엇을 합니까? 사원을 하는 부서입니다. 맞아요. 인사팀은 무엇을 하는 부서입니까? 사원을 교육하는 부서입니다. 네. 교육에 관심이 있는 사람이 일하면 좋습니다. Jadi di sini apa ya, Rabun? Dijelasin lagi, orang yang memiliki ketertarikan pada training bekerja di sini sebaiknya bekerja di sini. 여기서 일하면 좋습니다. 여러분들 중에 교육에 관심이 많아요. 그러면 여러분 인사팀에 지원하다. 지원하다 itu artinya apply ya, mengajukan. 인사팀에 지원할 수 있어요. Kalau 여러분 tertarik ke ini ya untuk kayak mengajar bahasa gitu ya, bisa nanti 여러분 masuk di perusahaan Korea. Saya maunya masuk ke 인사팀. 저는 인사팀에서 근무하고 싶어요. 왜요? 교육에 관심이 많기 때문에 인사팀에 지원하고 싶습니다. gitu ya 여러분. 오케이. 연구개발팀에서는 무엇을 합니까? 제품을 개발합니다. 네, 제품을 개발합니다. 영업팀에서는 무엇을 합니까? 회사에서 만든 제품을 좋은 가격에 팝니다. 네, ini artinya apa ya, Bun? Menjual produk yang dibuat oleh perusahaan dengan harga yang bagus ya, Bun. Itu artinya dengan ya, bukan ke ya, dengan harga yang bagus. 네, 홍보팀에서는 무엇을 합니까?
신제품이 광고팀에서는 무엇을 합니까? 신제품이 나오면 텔레비전이나 신문 광고를 합니다. Iya, jadi dia itu apa? Mengiklankan, Kan mengiklankan lewat televisi TV atau koran koran. Kalau produk baru keluar gitu ya. Jadi kalau Yorobun itu tertarik sama yang kayak art itu Yorobun, Yorobun Yesul, Misul, Yesul Misul itu sama ya, arts gitu ya. Kwansimi Ismyeon, Kwansimi Ismyeon, mungkin Yorobun nanti di perusahaan Koreanya 홍보팀에 이지원할 수 있어요. 알겠어요? Oke, kita lihat ya. Insatim itu apa? Insatim은 무엇을 합니까? 1번, 사원 인사팀 무엇을 합니까? 사원을 사원을 교육합니다. 네. 영업팀은 무엇을 합니까? 제품을 제품을 팝니다. 팝니다. 교육합니다. 네. 홍보팀은 무엇을 합니까? 제품을 제품을 홍보합니다. 홍보합니다. Oke. 여러분, sekarang ambil HP-nya, buka WA, chat ke saya. Kerjakan nomor 1 dan 2. Cukup dikasih tanda X atau O atau X. Nomor 1 O atau X, kasih O aja. Tapi kayak gini ngasihnya 1 titik, 2 titik gitu ya. Kerjakan sekarang ya, Rabun. Kirim. boleh. Jangan nyontek ya. Jawabannya jangan di grup ya, nanti dicontek loh. Kirim jawabannya kemana, Sam? Ini ke WA Sam pribadi. Udah sih. Udah ya? Oke. Wait. Sampai ke bunyinya trut-trut gitu ya. Yang saya kasih love berarti betul ya? Si Jian. Bicara. Dino, orang disuruh di itu tadi contek loh. Makasih, Sam, love-nya. Makasih saya Oh, jangan di love-nya. situ. 너무 sedih, 아, 귀여워. 다들 너무 귀엽다.
Yang udah lihat jawaban tadi sih. Bener aja sih Dino. Dino ya. 웃기네 정말. Ya, Sam. Ani, udah kirim? Kirim. Oh, ke Samnya. Iya ke Sam langsung atuh. Belum, Sam. Bentar. Itu ya. Enak ya sekarang medianya banyak. Wah, ini siapa nih? Keren banget bikinnya nih. Hamna, oh Yoksi Hamna. Kok mau Hamna? Oke, masih banyak kah? Penuh banget ini WA saya ya, Rebun. Enak ada yang ngechat. Oke, sip ya, ya Rebun. Satu lagi, kita akan selesai ya Rebun. Kali ini tolong Tirza, baca Tirza semua. Semua, Sam. Ya, baca. Kecapean ya? Kalau nggak segini-segini Enggak. bentar-bentar. Nggak apa-apa, Tirza segini. Tirza lagi batuk. Tirza, Lucy, Shiva. 하나, 둘, 셋. 저는 세종전자 홍보팀에서 일하는 apa itu, Sam? Ilhanan, Ana namanya. 아나입니다. 멕시코 사람입니다. 세종학당에서 한국어를 배웁니다. 지금부터 우리 회사 사람들은 소개하고 싶습니다. 루시. 흥 씨는 베트남 사람입니다. 한국어도 잘하고 영어도 잘해서 거래처 사람들과 자주 만납니다. 리아 대리님은 인도에서 왔습니다. 맛있는 음식을 좋아하고 요리도 아주 잘합니다. 우리 회사 요리사입니다. 자웨이 사장님은 중국에서 왔습니다. 운동을 좋아합니다. 재미있고 친절한 편입니다. 그래서 사람들에게 인기가 많습니다. Siva. Kalau enggak, Ismi aja deh, Ismi. 네네, 쌤. 우리 회사 사람들은 일도 열심히 하고 잘 도와줍니다. 좋은 사람들이 있어서 회사 생활이 재미있습니다. Senggol keluar lagi. Oke, Irfan, siap-siap untuk menjawab 1 dan 2 ya. 1 dan 2 siap-siap dijawab ya. Jadi perhatikan ya. Dia berarti lagi mengenalkan 저는 누구예요? 여기 저는 누구예요, 여러분? 저는요? 아나. Nih, Ana. Oke. 저는 Ana bekerja di mana? 세종전자. Saya adalah Ana yang bekerja di divisi apa? Humas. Humas Sejong Electronics. Ya. Saya orang apa? Meksiko. Meksiko ya Rabun ya. Saya adalah IP Indonesia 사람입니다. 세종학당에서 한국어를 배웁니다. Dia belajar di mana? 세종학당. Iya, di Sejong학당 itu sebutannya King Sejong ya, Rabunnya King Sejong. King Sejong. 지금부터 우리 회사 사람들을 소개하고 싶습니다. 안나 씨는 무엇을 하고 싶습니까, 여러분? 회사 사람들. Iya, 회사 사람들 diapain? 소개. Jadi saya akan memperkenalkan orang-orang perusahaan saya dari sekarang, ya, from now on, gitu ya. Pertama ada siapa? Heong Sinen Vietnam Saram ini. Pertama ada siapa? Heong. Heong orang mana? Vietnam. Vietnam. Dia pandai bahasa apa?
한국어 잘하고 한국어, 영어도 영어, Iya, jadi karena dia pandai bahasa Korea, pandai bahasa Inggris, jadi dia apa? Inggris, Sering ketemu jadi dia gorecho 사람들 saran banyak artinya klien, banyak orang. oh klien sih. Gorecho itu artinya ah, klien, perusahaan klien. Nah, kalau orang saramdel berarti orang-orang klien dari perusahaan klien kita ya. Oke. Ria Deri Niman, Indonesia Wasenda. Berikutnya ada Ria Deri apa? manajer Asmen ya. asma asisten Asisten manajer manajer Asisten manajer Lia itu dari mana asalnya dia? India India, India. Iya. Dia suka apa? mesin masak mesin Masih masinan di 음식 Dia pandai apa? Yori. masak, Oh. Terus dia ternyata Chef. chef chefnya perusahaan di kita. perusahaan. Jadi kantin ternyata dia. Terus ada terus ada jauh Jawei. Jawei itu apa Away, posisinya? Cikebi boe. Jawei는 Jajang, Wakil kepala. Jajang. Ini wakil, dia ya, wakil ya, wakil direktur ya. Wakil direktur. Wakil Kepala kepala divisi. divisi ya. Dia dari mana? Cina. 중국 Dia suka apa? Undong. Dia orangnya cenderung bagaimana? Orang yang Ramah. menyenangkan dan ramah. menyenangkan, Iya, ramah, menyenangkan dan ramah. Seperti siapa? Lucy. Enak aja. saya Bilangnya no. Saya bilang apa di kelas itu cuma saya yang boleh dipuji, oke? oh iya baik Sam iya Sam Revo saram direknya Indika masih. Jadi dia tuh karena dia dia ramah populer, dan menyenangkan, dia jadi gimana ya, Robon? populer, Populer. Populer. Siapa yang populer? Itu Jawe. Jawe, Oke. 우리 회사 사람들은 그래도 열심히 하고 잘 도와줍니다. orang-orang di perusahaannya dia bagaimana nih di perusahaannya anak? pekerja Bekerja keras, keras. Keras dan Saling membantu. saling membantu. Ya, dia tuh senang membantu ya. 잘 도와주면 itu senang membantu. 좋은 사람들이 있어서 karena ada apa ya, Robun? karena ada orang-orang baik, Orang-orang baik. ya. Kehidupan kantor gimana? Kantor menyenangkan. Menyenangkan. Oke, silakan ya Robun jawab nomor 1 dan 2. Jawabnya kayak gini ditulisnya ya. 1 begini, jawabannya misalnya 1 atau begini ya. Oke, kalau misalnya nggak ada yang bulat-bulat di tempat ya Robun, buang aja HP-nya. Berarti saya buang dong, nggak ada bulat-bulat. Ya kalau nggak ada pun ya angka 1 gini aja ya Robun. Nomor 2 itu misalnya XX gitu ya, atau OX atau XO gitu ya. Oke. Yang sudah selesai boleh keluar. Yang sudah saya kirimin boleh keluar. Kirim ke Sam lagi kan ya, Sam? Ya, kirim ke saya. Mana ini? Lah, nomor 1-nya mana? Oh, udah ya. Aduh, maaf ya. Sam aku udah Sam Nah, dulu bentar belum saya kasih lope atau itu diam dulu bentar ya. Ya, Sam. ya Sam Oh, oke. Di mana tuh tadi? Yang sudah saya kasih lope boleh keluar. Annyeong. Saga. Yang udah saya kasih lope boleh keluar ya. Nek, saya belum Sam. Saya belum, Sam. lagi nunggu Sam Ya udah tungguin aja. Kan saya juga kan udah nenek-nenek lambat tunggu atuh. Masa saya ganti HP-nya? Ya pokoknya yang udah saya kasih respon silakan keluar ya. Oh, kali ini si Jihan tidak sedih ya. 너무 좋다 Sam Kamu 감사합니다 Kreo, Anyang, sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa PR-nya setor ya. 네. pamit ya saya, makasih, Oh, assalamualaikum. Anyang, Kire, Tiza, mau cepet sembuh ya.
Iya, makasih 감사합니다, Sam. 쌤. Makasih, 안녕. Sam. Makasih. 안녕. 저는요. Ngomong-ngomong si 쌤. Adit sama itu udah Adit udah ngasih belum nih? 쌤, 루시 쌤. Mana Lus? Belum masuk-masuk Lus. Yang mana sih? Ya udah, Sam. 쌤, udah 쌤. Oh di bawah kali ya Lus. Mian, Mian, 잠깐만요. 네. Sama aku juga Sam, belum. saya pamit Ya, ya. pulang Aras terima kasih, kan Sam. saya bilang saya itu nenek-nenek. Tunggu atuh ya Robo. Saya belum sih. Aras toh. Oh nih Lusin. Sa, hatu. Ah tuh kan salah mencet. ketawa emotnya 쌤. Aso. Annyeong. 네, 감사합니다. Oh. Pian Lombok, pakai Lombok lagi. Makasih Sam. Annyeong. Boleh keluar nggak Makasih, pakai terjemahan? Sam. Annyeong. Kasih Mian. Sam. Habis ini siapa sih yang bilang saya benar? Habis yang nggak bulat-bulat sih, jadi saya bingung. Araso, saya ganti ya sama Love tuh. Nomor cotas yang Araso. Siapa lagi nih yang belum? Ah, Isa. 감사합니다.